ओम शांति 12/12/2025 की प्रातः मुरली बाबा বলছে मीठे बच्चे सৎ बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। তাহলে সত্য বাবার আমরা সঙ্গ পেয়েছি এই সঙ্গম যুগে, সুতরাং আমরা কোনোদিন মিথ্যা বলতেই পারবো না। प्रश्न में बाबा बोल रही है, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है। निर्विकारी হওয়ার জন্য আমাদের কোন পরিশ্রম অবশ্যই করতে হবে। উত্তরে বাবা বলছে আত্মাভিমানী बनने की मेहनत जरूर करनी है। निर्विकारी হওয়ার জন্য আমাদের আত্মাভিমানী প্র্যাকটিস করতে হবে। কিভাবে করতে হবে না, ভ্রুকুটি কি बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। ভ্রুকুটির মধ্যে আত্মাকে দেখার অভ্যাস করো। আত্মা হোকর আত্মা সে বাত করো, নিজেকে আত্মা ভেবে অপরকে যখন কথা বলবো আত্মা দেখবো। আত্মা হোকর শোনো, নিজে যখন কোনো কথা শুনবো ভাববো আত্মা শুনছে। দেহ পর দৃষ্টি না যায়, দেহের প্রতি যেন আমাদের দৃষ্টিই না যায়, এই মুখ্য মেহনত হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে মুখ্য মেহনত। তবেই আমাদের আত্মাভিমানের স্থিতি আসবে। আর ইসি মেহনত में ही বিঘ্ন পড়তে, আর এই মেহনতেই বিঘ্ন পড়ে, বাধা পড়ে। जितना हो सके এ অভ্যাস করো কি মে আত্মা হুঁ মে আত্মা হুঁ। যতটা সম্ভব প্র্যাকটিস করো যে আমি আত্মা আছি, আমি আত্মা আছি। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। मीठे बच्चों को बाप ने स्मृति दिलाई कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाबा আমাদের স্মৃতি দিলাচ্ছে যে কিভাবে সৃষ্টি চক্র ফিরছে। अभी तुम बच्चे जानते हो हमने बाप से जो कुछ जाना है, बाप ने जो रास्ता बताया है वो दुनिया में कोई नहीं जानते। আমরা এখন জেনেছি যে বাবা আমাদের যা কিছু বলেছে, যা জ্ঞান দিয়েছে, যা কিছু রাস্তা দেখিয়েছে, এটা আমরা ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ জানে না। আপে হি পূজ্য আপে হি পূজারী কা অর্থ भी तुम्हें समझाया है। বাবা আমাদের আপে হি পূজ্য আর আপে হি পূজারী কথা ব্যাখ্যা করেছে। जो पूज्य विश्व के मालिक बनते हैं वही फिर পূজারী बनते हैं। আমরাই বিশ্বের মালিক ছিলাম সত্যযুগে, আমরাই পূজ্য ছিলাম, আর তারপর থেকে আমরাই পূজারী হয়েছি। परमात्मा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, परमात्मा कखनो पूज्य पुजारी এইভাবে হয় না। अब तुम्हें स्मृति में आया कि ये तो बिल्कुल राइट बात है। बाबा আমাদের স্মৃতিতে এনে দিয়েছে যে এটা একদম সঠিক কথা আছে। সৃষ্টি की आदि मध्य अंत का समाचार बाप ही सुनाता है। সৃষ্টির আদি মধ্যে অন্তের সমস্ত কাহিনী বাবাই আমাদেরকে বলছে। और किसको भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। বাবা ছাড়া আর কাউকে জ্ঞানের সাগর বলা যাবে না। ये महिमा श्री कृष्ण की नहीं है, श्री कृष्णरो এটা महिमा ना। अभी तुम समझते हो, এখন আমরা বুঝছি যে उनकी आत्मा अभी ज्ञान ले रही है। শ্রীকৃষ্ণের আত্মাও এই সঙ্গম যুগে বাবার কাছ থেকে জ্ঞান নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বাঞ্ছে সত্য যুগে। तो ये वंडरफुल बात है, এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার। बाप बिगर कोई समझा ना सके, এই জ্ঞান বাবা ছাড়া কেউ বোঝাতেও পারবে না। ऐसे तो बहुत साधु संत भिन्न भिन्न प्रकार के हठयोग आदि सिखलाते रहते हैं। साधु संतरा हठयोग শেখায়, এই রাজযোগ কেউ শেখাতে পারবে না। ও সব है भक्ति मार्ग। बाबा जो ওগুলো হচ্ছে ভক্তি মার্গ। সত্যযুগ में तुम कोई के भी पूजा नहीं करते हो। আমরা সত্যযুগে পূজ্য থাকবো, কোনো পূজা করবো না, কারো মন্দির থাকবে না। ওয়া तुम पुजारी नहीं बनते हो, তখন আমরা পূজারি হব না। उनको कहा ही जाता है पूज्य देवी देवता थे। আমরা তখন পূজ্য দেবী দেবতা ছিলাম, अब नहीं है, এখন আমরা পূজ্য নেই। वही पूज्य फिर अब पुजारी बने हैं, আমরা পূজ্য থেকে এখন পূজারি হয়ে গেছি। बाप कहते हैं ये भी पूजा करते थे ना। বাবা বলছে যে ব্রহ্ম বাবাও তো নারায়ণের পূজা করতো। সারি দুনিয়া इस समय पुजारी है, গোটা দুনিয়া এখন পূজারি হয়ে গেছে, পতিত হয়ে গেছে। নয় দুনিয়া में एक ही पूज्य देवी देवता धर्म रहता है। নতুন দুনিয়ায় একটাই ধর্ম থাকবে, পূজ্য দেবী দেবতা ধর্ম। তো বাবা বলছে যে बच्चों को स्मृति में आया बराबर ड्रामा के प्लान अनुसार बिल्कुल राइट बात है। এখন আমাদের স্মৃতিতে এসেছে যে ড্রামার প্ল্যান অনুসারে এগুলো একদম সঠিক কথা। গীতা এপিসোড বরাবর है, এখনই সেই গীতা এপিসোড চলছে। सिर्फ गीता में नाम बदल दिया है, गीता में नाम बदल दिया है। जिस समझाने के लिए तुम मेहनत करते हो। 2500 बरस से गीता श्री कृष्ण के समझते आए हो। আমরা আগে জানতাম গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, 2500 বছর ধরে জেনে এসেছিলাম। এখন জানতে পারছি বাবা যখন জ্ঞান দিয়েছে যে গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ না, শিব বাবা আছে। তো বাবা বলছে যে अब ये एक जन्म में समझ जाए कि गीता निराकार भगवान ने सुनाया है। এখন আমরা বুঝতে পারছি যে গীতা নিরাকার ভগবান শিব বাবা
सोना चाहिए, इसमें टाइम तो लगता है ना। भक्ति का भी समझाया है, झाड़ कितना लंबा चौड़ा है। तुम लिख सकते हो, बाबा हमको राजयोग শিখা रहे। ভক্তি হচ্ছে বিস্তার, জ্ঞান হচ্ছে সার। বাবা যে তোমরা এখন লিখতে পারো যে বাবা আমাদের শিব বাবা এসে আমাদের রাজयोग শেখাচ্ছে। जिन बच्चों को निश्चय हो जाता है तो निश्चय से समझाते भी है যে বাবার জ্ঞানটা পুরো বুঝে নেয়, নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে যায়, তো সে তখন অন্যদেরকে বোঝাতেও শুরু করে নিশ্চয়ের সঙ্গে। তো নিশ্চয় नहीं तो खुद भी मुझते रहता है। যে নিজেই নিশ্চয় বুদ্ধি না, সে নিজেই কনফিউজ, সে অপরকে কি বোঝাবে, कैसे समझाए, कोई हंगामा तो नहीं होगा। निडर तो अभी हुए नहीं है ना। বাবার জ্ঞান যে পুরোপুরি নিশ্চয় বুদ্ধি হকার শুনবে, সে নিডার হয়ে যাবে, আর না হলে কনফিউজ থাকবে। নিডার তব होंगे जब पूरी देही अभिमानी बन जाए। যখন আমরা পুরি দেহি অভিমানী হয়ে যাব তখন আমরা নিডর হয়ে যাব। ডরনা তো ভক্তি মার্গ में होता है। ভক্তি মার্গে আমরা বিভিন্ন রকম ভয় খেয়েছি। তুম সব মহাবীর, বাবা বলছে যে তোমাদের আর ভয়টা কিছু থাকবে না, ভয়কে জয় করবে, তোমরা মহাবীর বাচ্চা হয়ে যাবে। दुनिया में तो कोई नहीं जानते कि माया पर जीत कैसी पहनी जाती है। তোমরা ছাড়া দুনিয়ায় কেউ জানে না যে কিভাবে মায়ার সঙ্গে জেতা যায়। तुम बच्चों को अब स्मृति में आया है, আমাদের এখন স্মৃতিতে চলে এসেছে। আগে भी बाप ने कहा था मन मना भव। আগের গল্পেও যখন বাবা জ্ঞান দিয়েছিল বলেছিল মন মনা ভব। পতিত পাবন বাপই আকারে समझाते, বাবাই এসে এগুলো বোঝাচ্ছে। ভাল গীতা में अक्षर है परंतु ऐसे कोई समझते नहीं। গীতাতে যদিও মন মনা ভব অক্ষর আছে, কিন্তু এগুলো কেউ বোঝায় না বা তারা বোঝাতেও পারে না। বাপ कहते हैं বাচ্চে দেহি অভিমানী ভব। বাবা বলছে যে বাচ্চে দেহি অভিমানী হও। গীতা में অক্ষর তো है না, আটে में নমক মিশাল। ভক্তি মার্গে গীতাতেও এইসব কথা কিছু কিছু আছে, কিন্তু আটার মধ্যে নমক মিশাল। হার এক বাত কা বাপ নিশ্চয় বেটাতে। বাবা এখানে আমাদের নিশ্চয় বুদ্ধি করছে। নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ন্তী। যারা নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে যাবে, বাবার প্রতি 100% সমর্পিত হয়ে যাবে, বাবার প্রতি নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে যাবে, তারাই বিজয় মালামে আসবে, বিজয়ন্তী হয়ে যাবে। तुम अभी बाप से वर्षा ले रहे हो, আমরা এখন বাবার কাছ থেকে বর্ষা নিচ্ছি। बाप कहते हैं गृहस्थ में व्यवहार में भी जरूर रहने, আমাদের গৃহস্থ ব্যবহারও দায়িত্ব নেভাতে হবে, তোর নেভানা है। सबको यहाँ आकर बैठने की দরকার নেই, সবাই মধুবনে গিয়ে বসলে তো হবে না। সার্ভিস করনি है, সার্ভিস করতে হবে। সেন্টার্স খুললে প্রচুর সেন্টার্স খুলতে হবে। तुम हो सेल्वेशन आर्मी, আমরা হচ্ছি সেলভেশন আর্মি। ঈশ্বরীয় মিশন है না, এটা আমাদের মিশন, ঈশ্বরীয় মিশন। যেরকম রামকৃষ্ণ মিশন, তো আমাদের এটা ঈশ্বরীয় মিশন। पहले शूद्र मायावी मिशन के थे, आगे আমরা शूद्र मायावी मिशन के ছিলাম। अभी तुम ईश्वरीय मिशन के बने हो। तुम्हारा महत्व बहुत है, बाबा जी তোমাদের মহিমা महत्व बहुत है। इन লক্ষ্মীনারায়ণ की क्या महिमा है। তোমরা যখন লক্ষ্মীনারায়ণ হয়ে যাবে, লক্ষ্মীনারায়ণের কত মহিমা। जैसे রাজাই হতে ऐसे রাজ্য করতে है। লক্ষ্মীনারায়ণ সত্যযুগের প্রথম মহারাজা মহারানী, তারা রাজ্য করবে। বাকি ইনোকে কহেঙ্গে সর্বগুণ সম্পন্ন। এদের কি বলা যাবে, লক্ষ্মীনারায়ণকে বলা যাবে সর্বগুণ সম্পন্ন, বিশ্ব কা মালিক, বিশ্বের মালিক। क्योंकि उस समय और कोई राज्य नहीं होता, কারণ ওই সময় আর কোনো রাজ্য থাকবে না। অভি বাচ্চা समझ गए हैं, এখন আমরা বুঝে গেছি বাচ্চারা যে বিশ্বকে মালিক कैसे बने, লক্ষ্মীনারায়ণ কিভাবে বিশ্বের মালিক হয়েছিল। अभी हम सो देवता बनते हैं तो फिर उनको माथा कैसे झुका सकेंगे। তাহলে আমরা এখন আমরা দেবতা হব, তো দেবতার আগে সবারই মাথা ঝুঁকে যায়। तुम नॉलेजफुल बन गए हो, আমরা এখন নলেজফুল হচ্ছি। जिनको नॉलेज नहीं है वो माथा टेकते रहते हैं। যারা জ্ঞান নেবে না তারাই এসে আমাদের কাছে মাথা টেকবে। तुम सबके অকুপেশন को अभी जान गए हो, আমরা সমস্ত দেবী দেবতার অকুপেশন জেনে গেছি, বায়োগ্রাফি জেনে গেছি। চিত্র রং कौन से है, राइट कौन से है, वो भी तुम समझा सकते हो। ভক্তি মার্গের চিত্রগুলো কোনটা রাইট কোনটা রং, ওগুলো আমরা বলতে পারবো। এই যে 10 শীষবালা 10 হাতবালা, সব রং চিত্র है। রাবণ রাজ্য को भी तुम समझाते हो, রাবণ রাজ্য সম্পর্কে আমরা বোঝাতে পারবো। তো বাবা বলছে রাবণ রাজ্য को भी तुम समझाते, রাবণ রাজ্য, এখন রাবণ রাজ্য চলছে, इनको आग लग रही है, রাবণ রাজ্য आग লাগবে। भंवर को आग लगनी है, भंवर विश्व को कहा जाता है। अक्सर जो गाया जाता है उन पर समझा जाता है, भंवर को आग লাগলেই তবেই বিনাশ হবে এবং নতুন দুনিয়া স্থাপন হবে। तो भंवर बोलते विश्व के बोला जाচ্ছে। अक्सर जो गाया जाते हैं उन पर समझा जाता है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र बनाए हैं। वास्तव में असल होती है शिव बाबा की पूजा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। भक्ति मार्गे तो अनेक देव देवी पूजा হয়।
তো বাবা বলছে একমাত্র শিব বাবার পুজোই আসল পূজা, তার সঙ্গে ब्रह्मा विष्णु शंकर के पूजा करा যেতে পারে। त्रिमूर्ति जो बनाते हो राइट है, फिर ये लक्ष्मी नारायण बास। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में कितना चित्र बनाते हैं, भक्ति मार्ग में कत चित्र बनाচ্ছে। हनुमान की भी पूजा करते हैं, हनुमानेরও পুজো করে। तुम महावीर बन रहे हो ना, আমরা এখন মহাবীর হচ্ছি। मंदिर में भी कोई के हाथी पर सवारी, कोई के घोड़े पर सवारी दिखाई है। তো আমরাই সেই মহারথী ঘোড়ে সওয়ার হব, যে যেরকম পুরুষার্থ করবে সেরকম পথ পাবে। ওই জন্য মন্দিরেও হাতি पर सवारी, घोड़े पर सवारी দেখায়। अब ऐसी सवारी थोड़ी है, बाप कहते हैं महारथी। যারা শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ করবে बाबा তাদের टाइटल देय महारथी। महारथी माना हाथी पर सवार। तो उन्होंने फिर हाथी की सवारी बना दी है। ये भी समझाया है कैसे गजों को ग्राहो खाते हैं। बाप समझाते हैं, बाबा बुझाते जो महारथी है कभी कभी उनको भी माया रूपी ग्राहो हप कर लेती है। महारथीদের को माया हप करना है। तुमको अभी ज्ञान की समझ आई है, আমাদের এখন জ্ঞানের বুদ্ধি চলে এসেছে। अच्छे अच्छे महारथियों को माया खा जाती है, महारथियों को माया খেয়ে নেয়। ये है ज्ञान की बातें, इनका वर्णन कोई कर ना सके। এগুলি হচ্ছে জ্ঞানের গুহ্য রহস্য, এগুলো অন্য কেউ বলতেই পারবে না। বাপ कहते हैं निर्विकारी बनना है, বাবা আমাদের নির্বিকারী হওয়ার জন্য পরামর্শ দিচ্ছে। দৈবিক গুণ ধারণ করতে আমাদের দেবতা হতে গেলে দৈবিক গুণ ধারণ করতে হবে। कल्प कल्प बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, प्रतिकल्पी बाबा আমাদের বলেছে काम महाशत्रु। इसमें ही मेहनत, এই কাম বিকারের উপর জয় পাওয়া এটাই মেহনত। ইস প্রথম বিজয় পাতে বাবা যে তোমরাই একমাত্র বাবার বাচ্চারা বাবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে এই কাম বিকারের উপর জয় পাতে হো। প্রজাপিতাকে মানে তো ভাই बहन হয়ে গেছে, ব্রহ্মা বাবার হয়ে গেছি মানে আমাদের সম্পর্ক ভাই बहन। বাস্তব में আসল तुम हो आत्मा, एक्चुअली আমরা সবাই আত্মারূপে ভাই ভাই আছি। आत्मा आत्मा से बात करती है, আমরা যখন কথা বলবো আর নিজেকে আত্মা ভেবে অন্যকে আত্মা দেখে बात করব। आत्मा ही इन कानों से सुनती है, आत्मा ही सब কিছু কান দ্বারা শুনছে। ये याद रखना पड़े, এইভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে। हम आत्मा को सुनाते हैं, আমরা যা জ্ঞান দিই শোনাই সেগুলো আত্মাকে শোনাই, দেহকে नहीं, দেহকে না। असल में हम आत्मा भाई भाई है, फिर आपस में भाई बहन भी बनते हैं। एक्चुअली আমরা ভাই ভাই আছি আত্মারূপে। আবার প্রজাপিতা ব্রহ্মা যখন সন্তান হয়েছি তখন আমরা ভাই बहन আমাদের নাতা। सुनाना भी भाई को होता है, दृष्टि आत्मा तरफ जानी चाहिए। সুতরাং আমরা শরীর দেখবো না, যখন জ্ঞান দেবো বা শোনাবো তখন আমরা আত্মার তরফই দৃষ্টি দেবো। हम भाई को सुनाते हैं, আমরা বুঝবো যে আমরা ভাইকে শোনাচ্ছি। भाई सुनते हो, জিজ্ঞাসা করবো ভাই শুনতে हो, हाँ मैं आत्मा सुनता हूँ, তখন সে আত্মার রূপে সে উত্তর দেবে हाँ सुनता हूँ। बीकानेर में एक बच्चा है जो सदैव आत्मा आत्मा कहो लिखता है। बीकानेर में একটা বাচ্চা যে আত্মাভিমানে এত প্র্যাকটিস করতো যে সবসময় নিজেকে আত্মা আত্মা করে লিখতো। मेरी आत्मा इस शरीर দ্বারা लिख रही है, সেইভাবে প্র্যাকটিস করতো যে আমার আত্মা এই শরীর দ্বারা लिख रही है, আমার আত্মা এই হাত দ্বারা लिख रही है। मुझ आत्मा का ये विचार है, এই বিচার থট আমার আত্মার আছে। मेरी आत्मा ये करती है, যা কিছুই করছে আমার আত্মা করছে। তো এই আত্মাভিমানী মাননা মেহনত কি বাত है না। এইভাবে সোল প্র্যাকটিস করা, সোল কনসাসনেস, এটা মেহনতের ব্যাপার আছে। मेरी आत्मा नमस्ते करती है, নমস্তেও মেরি আত্মাই করছে। जैसी बाबा कहते हैं रूहानी বাচ্চে, যেরকম ভাবে বাবা আমাদেরকে শরীর দেখে না বলে रूहानी বাচ্চে, तो भ्रुकुटी तरफ देखना पड़े, সেই জন্য भ्रुकुटी तरफ देखना पड़े। आत्मा ही सुनने वाली है, आत्मा ही सुनছে। आत्मा को मैं सुनाता हूँ, শিব বাবা আত্মাকে শোনাচ্ছে। तुम्हारी नजर आत्मा पर पड़नी चाहिए, সুতরাং আমাদেরও নজর आत्मा पर पड़नी चाहिए। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में है, आत्मा निवास स्थान হচ্ছে भ्रुकुटी के बीच। अकाल तक शरीर पर नजर पड़ने से विघ्न आते हैं, शरीर प्रति नजर दिली विघ्न आसे। आत्मा से बात करनी है, आत्मा से কথা বলতে হবে, आत्मा को ही देखना है। बार बार এগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে, आत्मा को ही देखना है। देह अभिमान को छोड़ो, বলছে একদম বডি কনসিয়াসনেস छोड़ो, তবে তোমরা পাবন হতে পারবে। দেহের দিকে তাকিয়েও না, বুদ্ধি में সবসময় থাকে যে আমরা আত্মাই আছি। তো বাবা বলছে যে आत्मा जानती है बाप भी या भ्रुकुटी के बीच में बैठा है। अब आत्मा जाने बाबा और बम्बा और भ्रुकुटी रूपी अकाल तख्त में बैठा है, उनको हम नमस्ते करते हैं। बाबा के আমরা নমস্তে করি। বুদ্ধি में ज्ञान है, हम आत्मा है। আমাদের বুদ্ধিতে এখন জ্ঞান চলে এসেছে, আমরা আত্মা আছি, আত্মাই শুনতি है, আত্মাই এই জ্ঞান শুনছে। জ্ঞান আগে নাই था, জ্ঞান তো আগে ছিল না, বাবা এসে শোনাচ্ছে। এ দেহ মিলি है পাঠ বাজানে के लिए, দেহটা আমরা পেয়েছি পাঠ বাজানোর জন্যে।
एक्चुअली आत्मा एक्टर अभिनेता देहरूपी चोला निये पाठ बाजाচ্ছে, इसलिए देह पर ही नाम रखा जाता है, সেই জন্য নামও দেহ पर ही रखा जाता है কারবার চালানো के लिए। इस समय तुमको देही अभिमानीবান অফিস জানায়, আমাদের এখন আত্মাভিমানী হয়ে আত্মারূপে ঘর ফিরতে হবে অশরীরী অবস্থায়। এর নাম রাখা है পাঠ বাজানে, নাম বিগত কারবার चल ना सके, নাম ছাড়া তো কারবার চলবে না, এই জন্য শরীরের উপর নাম দেওয়া হয়। वह भी কারবার तो चलेगी ना, সত্যযুগেও তো কারবার চলবে, परंतु तुम শতপ্রধান বান जाते इसलिए वह कोई বিকর্ম नहीं বানেंगे, সত্যযুগে আমরা পুরোপুরি শতপ্রধান হয়ে যাব, ওই জন্য ওখানে কোনো বিকর্ম হবে না। ऐसा काम ही तुम नहीं करेंगे जो বিকর্ম বানে, ওখানে কোনো এমন ধরনের কাজই করবো না যে বিকর্ম হয়ে যায়। মায়া का राज्य ही नहीं, ওখানে মায়ার কোনো জায়গা নেই। अब बाप कहते, বাবা এখন আমাদেরকে বলছে तुम आत्मा को वापिस जाना है, বাবা বলছে সব কিছু ছেড়ে এবার তোমাদেরকে পরম ধাম ঘরে ফেরার টাইম হয়ে গেছে। ये तो पुराना शरीर है, तो पुराने शरीर फिर जाएंगे सत्ययुग त्रेता में, এরপর নতুন শরীর পাবো, নতুন দুনিয়ায় যাব, সত্যযুগ স্বর্গে যাব। वह ज्ञान की দরকারই নেই, তখন আমরা জ্ঞানের প্রালব্ধ ভোগ করবো, ওখানে জ্ঞানের আর দরকার নেই। ইহা तुमको ज्ञान क्यों देते हैं, এখানে আমরা জ্ঞান কেন নিই, क्योंकि দুর্গতি को पाए हुए, কারণ আমরা চরম দুর্গতির মধ্যে আছি, এই জ্ঞান পেয়ে আমরা সদ্গতিতে যাই। কর্ম তো वहाँ भी करना है, ওখানেও আমরা কর্ম করবো, কিন্তু কর্মের কোনো রেজাল্ট নেই, ওটা অকর্ম হয়ে যাতে হয়। अब बाप कहते हैं, এই জন্য বাবা বলছে হাত কাট দিয়ে দিল याद दे, এখন কাজ করতে করতেও কর্ম করতে করতেও কর্মযোগী হও, বাপকে याद करो, आत्मा याद बाप को करती है, আমাদের সব সময় বাবাকেই याद করতে হবে। সত্যযুগ में तुम पावन हो तो सारी কারবার পাবন होती है, সত্যযুগে আমরা পাবন থাকবো বলে কারবারও সব পাবন থাকবে। तमोप्रधान राज्य में रावण राज्य में तुम्हारी कारबार खोटी हो जाती है, तमोप्रधान रावण राज्य में हमारे कारबारों खोटी हो जाए, इसलिए मनुष्य तीर्थ यात्रा आदि पर जाते हैं, এই জন্যই মানুষ तीर्थ यात्रा आदि करते हैं যাতে করে পাপ একটু খণ্ডন হয়। সত্যযুগ में कोई पाप करते ही नहीं जो तीर्थ आदि पर जाना पड़े, সত্যযুগে কেউ কোনো পাপই করবে না, তো তীর্থযাত্রারও কোনো দরকার নেই। वह तुम जो भी काम करते हो সত্যই করতে हो, সত্যযুগে আমরা সব কাজ সত্যই করব। সত্য का वरदान मिल गया है, কারণ সত্যের বরদান পেয়ে গেছি। বিকার কি বাত নেই, ওখানে কোনো বিকারই থাকবে না। কারোবার মে ভি ঝুট কি দরকার নেই, ওখানে কারোবারে কোনো ঝুটার কথা বলা দরকার নেই। ইহা তো লোভ होने के कारण মনুষ্য চোরি ঠগি করতে, এখানে তো লোভ বিকারের জন্য মানুষ কারবার মে চোরি ঠগি সব কিছু করতে হয়। ওয়া এ বাদে হতে নেই, ওখানে এসব ব্যাপারই নেই। ড্রামা অনুসার তুমি এসে ফুল বান যেতে, আমরা তখন ফুল হয়ে যাব। ও হ্যাঁ হি নির্বিকারী দুনিয়া, সত্যযুগ হচ্ছে নির্বিকারী দুনিয়া, ওই এ হ্যাঁ বিকারী দুনিয়া, এটা বিকারী দুনিয়া। এক সারা খেল বুদ্ধি মে, এখন আমাদের গোটা খেল পুরো চক্রের খেল বুদ্ধিতে চলে গেছে। इस समय पवित्र बनने के लिए मेहनत करनी पड़े, এই সময় আমাদের পবিত্র হওয়ার জন্য মেহনত করতে হবে। যোগ বল সে তুমি বিশ্বকে মালিক বানতে, যোগ বলের মাধ্যমে আমরা পবিত্র হয়ে বিশ্বের मालिक হয়ে যাব। যোগ বল है मुख्य, बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के जॉब तब आदि से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते, বাবা যে ভক্তি মার্গে যতই তোমরা জপ তপ দান ধ্যান করো আমাকে প্রাপ্ত করতে পারবে না। শত রজতম মে জানাই হে, ভক্তি মার্গ হচ্ছে উত্তত্তি কলা কি মার্গ, শত রজতম নিচে স্টেজে নামতেই হবে। ज्ञान बड़ा सहज है रमणीक है, ज्ञान बड़ा सहज एवं रमणीक আছে, मेहनत भी है। इस যোগ की ही महिमा है जिससे तुमको শতপ্রধান बनना है, এই যোগেরই মহিমা আছে যার মাধ্যমে আমরা তমপ্রধান থেকে শতপ্রধান হব। তমপ্রধান সে শতপ্রধান বানানো কি রাস্তা, বাপই বতলাতে, বাবাই আমাদেরকে তমপ্রধান থেকে শতপ্রধান হওয়ার রাস্তা বলছি। दूसरा कोई ज्ञान दे ना सके, অন্য কেউ জ্ঞান দিতেই পারবে না। ভালো कोई চন্দ্রমা তক চলে যেতে হ্যাঁ, कोई পানি সে চলে যেতে, অনেকে অনেক কিছু ঋদ্ধি সিদ্ধি করতে পারে, মহিমা আছে, চন্দ্রমা তক চলে যেতে, পানি দিয়ে হেঁটে চলে যায়, কিন্তু জ্ঞান কারোর মধ্যে নেই, এই জ্ঞান কেউ দিতে পারবে না, এটা ভগবানের জ্ঞান। परंतु कोई राजयोग नहीं, ওরা কেউ রাজযোগ শেখাতে পারবে না। নর সে নারায়ণ তো नहीं बन सकते, ওরা কেউ নর থেকে নারায়ণ হবে না, যতই সামান্য সাফল্য পাক, ঋদ্ধি সিদ্ধি সাফল্য। ইহা तुम समझते हो, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, আমরা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের ছিলাম, जो फिर अब बन रहे, আবার আমরা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মে যেতে চলেছি। স্মৃতি হাই, এখন আমাদের স্মৃতি চলে এসছে। বাপ ने कल्प पहली भी समझा था, বাবা আগের কল্প এগুলো বুঝিয়েছিল। বাপ कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, বাবা বলেছে নিশ্চয় বুদ্ধির জয় হবে, নিশ্চয় নাই তো ও শূন্য আয়েঙ্গেই নাই, নিশ্চয় না থাকলে বাবার জ্ঞান সে শুনতেও আসবে না। নিশ্চয় বুদ্ধি से সংশয় বুদ্ধি भी बन जाते, অনেকে নিশ্চয় বুদ্ধি থেকে আবার সংশয় বুদ্ধিও হয়ে যায়। बहुत अच्छे अच्छे महारथी भी সংশয় में आ जाते हैं, অনেক বড় বড় মহারথী সংশয় में এসে বাবার জ্ঞান ছেড়ে দেয়। মায়া को थोड़ा तूफान आने से देह अभिमान आ जाते हैं, তারা দেহ অভিমানে চলে আসে, মায়ার তুফান তাদেরকে উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। এই বাপ দাদা দোনো হি কম্বাইন্ড है ना, শিব বাবা আর ব্রহ্মা বাবা কম্বাইন্ড আছে।
शिव बाबा ज्ञान देते हैं फिर चले जाते हैं, বা क्या होता है कौन बताए? शिव बाबा কখন এসে জ্ঞান দেয় কখন চলে যায় কেউ বলতে পারবে না। বাবা সে पूछे कि आप सदैव हो या चले जाते हो? অনেকে বাবাকে শিব বাবাকে জিজ্ঞেস করে, বাবা আপনি ব্রহ্মা বাবার শরীরে সবসময় থাকেন না চলে जाते हो? बाप से तो ये नहीं पूछ सकते ना। बाप कहते मैं तुमको रास्ता बताते हूँ পতিত से পাবন होने का। বাবা তখন বলে এসব কথা না ভেবে তোমরা আসল ভাবো কিভাবে পতিত থেকে পাবন হওয়া যায়। आओ जाओ मुझे तो बहुत काम करने में আমার গোটা বিশ্বে बहुत কাজ আছে, আমি কখন আসবো কখন যাবো এটা নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না। बच्चों के पास भी जाता हूँ, ভক্তি মার্গে বালক के पास भी जाता हूँ, उनसे কার্য করাता हूँ। অনেক বাচ্চার কাছেও যায়, বাচ্চার মাধ্যমে বাবা অনেক কাজ করিয়ে নেয়। इसमें সংশয় की कोई बात ना लाए, अपना काम है बाप को याद करना। বাবার মুখ্য বাত হচ্ছে বাবাকে याद करो। সংশয় में आने से गिर पड़ते हैं, কোনো কিছু সংশয় আসলেই নিচে নেমে যাবে। माया थापड़ जोर से मार देती है, कारण जोरे माया थापड़ मेरे देवे। बाप ने कहा है बहुत जन्म के अंत कभी अंत में मैं इनमें आता हूँ। बाबा जी बहुत जन्मेर अंते আমি ब्रह्मा बाबा शरीरे आसी। बच्चों को निश्चय है बराबर बाप ही हमें ज्ञान दे रहे हैं। আমাদের এখন নিশ্চয় চলে এসছে যে বাবাই আমাদের এই জ্ঞান দিচ্ছে, और कोई दे ना सके, অন্য কেউ জ্ঞান দিতেই পারবে না। फिर भी इस निश्चय से कितने गिर पड़ते हैं, অনেকে কত নিচে নেমে যায়। बाप जानते हैं तुमको पावन मानना है तो बाप कहते हैं मामी को हम याद करो। বলছে তোমাকে পবিত্র হতে গেলে সবসময় বাবাকে याद করতে হবে, और कोई बातों में नहीं पड़ो, অন্য কোনো কথাই গেলে হবে না। तुम यह ऐसी बात करते हो तो समझ में आता है पक्का निश्चय नहीं है। যখন আমরা এই ধরনের কথা বলি তার মানে আমাদের পাক্কা নিশ্চয় নেই। पहले एक बात की समझो जिससे तुम्हारा पाप नाश होते हैं। বলছে যে একটাই ব্যাপার বোঝো কিভাবে আমাদের পাপ নাশ করা যায়, বাকি ফালতু बातें करने की दरकार नहीं, आलतू फालतू बातें जाওয়ার দরকার নেই। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, फिर और बातों में क्या क्यों आते हो? বাবার याद ही একমাত্র विकर्म विनाश হবে, সুতরাং অন্য কথায় আমরা যাবই না। देखो कोई प्रश्न उत्तर में मुझते है तो उसे बोलो कि तुम इन बातों को छोड़ एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। কেউ যদি এদিক ওদিক পরদর্শন পরচিন্তন এদিক ওদিক বাতে জিজ্ঞাসা করে, অন্য অনেক ব্যাপারে রহস্য ভাবে, তো তাদেরকে বলো যে বাবাকে একমাত্র ইয়াদ করো। সংশয় में आया तो पढ़ाई छोड़ देंगे, যদি সংশয় আসো তাহলে পড়াই চালাতে পারবে না। ফের কল্যাণই নাই হবে, তাহলে সকল্যাণও হবে না, নিজেও ডুবে যাবে, অন্যদেরকেও কিছু সেবা করতে পারবে না। नाब्स देखकर समझना है ना बाबा जी, नाब्स देखे तुम ज्ञान दाओ। संशय में है तो एक पॉइंट पर खड़ा कर देना है, बहुत जुक्ति से समझाना पड़ता है, बहुत जुक्ति से বোঝাতে হবে। বাচ্চা को पहले निश्चय हो बाबा आया हुआ है। বাচ্চারা দিয়ে যতক্ষণ না নিশ্চয় আসবে যে বাবা এসেছে, বাবাই জ্ঞান দিচ্ছে, हमको पावन बना रहा है, শিব বাবা আমাদেরকে পাবন বানাচ্ছে, ততক্ষণ নিশ্চয় বুদ্ধি হবে না। ये तो खुशी रहती है, नहीं पढ़ेंगे तो नापास हो जाएंगे। बाबा বলছেন না পড়লে নাপাস হয়ে जाएंगे, उनको खुशी भी क्यों आएगी, যে পড়বে না তার খুশিও আসবে না। स्कूल में पढ़ाई तो एक ही होती है, फिर कोई पढ़कर स्कूलेও যেমনি एक ही पढ़ाई, কেউ पढ़कर लाखों की कमाई करते हैं, कोई 5-10 रुपया कमाते हैं। तुम्हारा एम ऑब्जेक्टिव है नॉर्थ से नारायण बनना, আমাদের এম অবজেক্টিভ আছে নর্থ থেকে নারায়ণ বাননা। রাজাই স্থাপন হতে রাজাই স্থাপন হচ্ছে, तुम मनुष्य से देवता बनेंगे, আমরা এখন মনুষ্য থেকে দেবতা হব। देवताओं की तो बड़ी राजधानी है, उसमें उच्च पद पाना ও ফের পড়াই আর অ্যাক্টিভিটি পর হ্যাঁ, দেবতাদের বড় রাজধানী হতে চলেছে, সেখানে উচ্চ পদ পেতে গেলে আমাদের চালচলন অ্যাক্টিভিটি পড়াই এগুলোর উপর নজর দিতে হবে। তোমার এই एक्टिविटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, আমাদের এক চালচলন খুব अच्छा होते হবে। बाबा अपने लिए भी कहते हैं अभी কর্মাতীত অবস্থা नहीं बनी है, हमको भी সম্পূর্ণ बनना है। ব্রহ্মা বাবাও বলছে আমি এখনো কর্মাতীত হতে পারিনি, আমাকেও সম্পূর্ণ হতে হবে। अभी बने नहीं है, ज्ञान तो बड़ा सहज है, ज्ञान तो खूब सहज আছে। बाप को याद करना भी सहज है, परंतु जब करे ना বাবাকে याद করাও সহজই আছে, কিন্তু যতক্ষণ না বাবাকে याद করব ততক্ষণ আমরা সহজ করতে পারবো না। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे बाबा बोलছে किसी भी बात में संशय बुद्धिवान पढ़ाई नहीं छोड़नी है। संशय बुद्धि हुए पढ़ाई छाड़ले হবে না। पहले तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है। एक बाবার याद ही मुख्य, শুধুই বাপকে याद करते, অন্য কোনো কথায় যাওয়ার দরকারই নেই। 2 নম্বর শরীর पर नजर जाने से विघ्न आते, শরীরের পর নজর গেলেই বিঘ্ন আসবে, इसलिए ভ্রুকুটি में देखना है। এই জন্য সবাইকে আত্মা দেখতে হবে, ভ্রুকুটির মধ্যে দেখতে হবে। আত্মা समझ, নিজেকেও আত্মা ভেবে आत्मा से बात करनी है। आत्म अभिमानी बनना है, सोल कॉन्शियस होते হবে, निडर बनकर सेवा करनी है, निडर হয়ে सेवा করতে হবে।
वरदानी बाबा जी सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लाभलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। सदा बाबार अविनाशी এবং निस्वार्थ प्रेमे बाबार संगे प्रेमे लाभलीन থাকলে আমরা माया प्रूफ হয়ে যাব। जो बच्चे सदा बाप के प्यार में लाभलीन रहते हैं उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। যে বাবার প্রেমে একদম লাভলীন হয়ে যায় তাকে মায়া आकर्षित करते पारबे ना। जैसे वाटर प्रूफ कपड़ा होता है तो पानी का एक बूंद भी नहीं टिकती, ऐसे जो लगन में लाभलीन रहते हैं वो माया प्रूफ बन जाते हैं। जो बाबार प्रेमे लाभलीन हो जाए से माया प्रूफ हो जाए। माया का कोई भी बार नहीं कर सकता, मायार कोनो बार ताके बार करते पारबे ना, क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। बाबार प्यार आछे अविनाशी एवं निस्वार्थ। इसके जो अनुभवी बन गए वो अल्पकाल के प्यार में फांस नहीं सकते। যে বাবার প্যারে একদম অনুভবী হয়ে যাবে সে অল্পকালীন কোনো প্যার में আর ফাঁসবে না। এক বাপ दूसरा में उसके बीच में तीसरा कोई आ ही नहीं सकता। সে পুরোপুরি নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে যাবে যে আমার শুধু বাবাই আছে, আমি আর বাবা, মাঝে কেউ নেই। এইভাবে সে নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে যাবে। স্লোগানে বাবা বলছে न्यारे और प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकेंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। যে ডিটাচ হয়ে কাজ করবে ন্যারে এবং প্যারে তারাই সেকেন্ড মে ফুল স্টপ লাগাতে পারবে। ওম শান্তি।